लीजिए। गाड़ी संख्या 0304 डाउन रामपुरहाट हावड़ा स्पेशल फास्ट पैसेंजर कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 0304 ডাউন রামপুরহাট হাওড়া স্পেশাল ফাস্ট প্যাসেঞ্জার 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থেকে ছাড়বে। আমরা আপনার আরামদায়ক মঙ্গলময় ও শুভ যাত্রা কামনা করি।